Zdravo svima, dobrodođete u vežbom od doma. Ovo je Soravodka Sofit Kit, a ja sam Dijana. Danes je pravime 5-6 vežbi koji se ključni za svite oni koji provode dosta vremena sedeći za kompjuterom i koji im je to работа. Znači, ove vežbi trebate всеки ден да правите, било би идеално nakon работа. Можете и у канцеларiji, možete i doma, možete i od sabajda pred работа. Počet ćemo sa najlesnijom, tako da sednete na svoje pete i lagano istegnemo race i grbot i zadržite u toj poziciji 10 do 20 sekundi. Tako. Odlično. Druga vežba je vrlo bitna vežba da istegneme unutrašnji deo. Znači muskuli koji se pri sedenju najviše aktivni, ali pasivno aktivni. Сега ih aktivirаме sa pokretom istezanja i uključit ćemo aktivno istezanje, tako da ki menjame pozicije u pokretu. Počuvate tako da stavite, smenim desna, znači desna noga napred. Ovo se poza još zove i golu poza u jogi. Znači stavite jednu nogu napred, ispravime grbot, pritisneme kolkove prema dole i lagano se spuštame do dole. Tako, zadržime 10 sekundi. Zatim se povtorno podižete i slegnete glavo na iza i u pokretu promijenite stranu. Povtorno namestite se pravilno, sedemo, pritisnemo kolkove dole, istegnemo i lagano se spuštame do dole i držime 10 sekundi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I istegnete. Ovo ki smenувате 10 пати. Значи секоја нога 10 пати. Повторно. Одлично. Лева. Стисни и притисни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo šesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo sedma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo osma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo što dve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ajmo promjena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Zadržimo se tu, sedimo malo na petama, probajte da se naviknete na ovu poziciju i ići ćemo lagani most. Originalna verzija je ova, a ja ću vam dati poslije modifikaciju za pojednostavnije ako ne možete baš ovako. Znači originalna je ta da vi idete s kukovima napred i glava ide iza. Držimo 10 sekundi.
lagano se vraćate i spuštamo. Lakša verzija da se uhvatite za stolicu i da sa stolicom se istegnete u istoj poziciji. Povtorite ovo, možete 2 do 3 pati, nema povijek potreba. Ideme, vtoriot pat. Konešno. Uzemi vozduh, idemo tretji. Bravo. Сега ќе покажеме уште една врста моста која е мало позахтевна, али е врло битна да ја направите. Почетна позиција и лакша варијанта е ова. Стоимо, дланови су испод рамена, стопала. Кога подигнеме, стопала будат 90 степени са коленима. Из ове позиција една рака иде у страна. И задржиме и гурнеме колко е горе високо. Држиме 10 секунди. Одлично. Лакша варијанта да менјате страну е ова, само да промените страну. Горни кукове јако стисни задник. Одлично. Тежа варијанта да из ове позиција менјате тако што окренете cijeli kruг и останете у тој позицiji. Одлично. Ова е vrlo добра вежба. Можете ја правити и са брзим променама. И самим тим активирате стомашне мускуле. И истежете крв у исто време. Следеća вежба е одлична за истезање квадрицепса. Ставите едну ногу у 90 степени. Држите се со една рака узад зид. Стиснеме задник и со друга рака фаќаме нога и задржиме. Ако е презахтевно и не можете да ухватите своју ногу, можете узeti пешкир, ставити око ноги и повучи едноставно пешкир. Држимо 10 секунди. Одлично. Една нога и идеме друга. 90 на зид отвора и ухватимо нога и задржимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Одлично. Седнемо повторно на пете и стегнемо ново раце. Одлично. Уште една одлична вежба за истезање гради и тој дела кој е затворен при ради на компјутеру. Значи, отвориме раце, една рака е свиткана, гурнеме колено и задржиме. 10 секунди. Tako, gurame koleno na iza, odlično, vratime, pružime, svitkame druga, prebacime i stigneme. Odlično. Ovo možete povtoriti 10 puta. Tako, idemo 4. 5, 6, 7,
silu. Probajte da gurate koleno što više iza i samim tim otvarate i kukove. Glava prati rotaciju. Idemo 9. I još jedan. Odlično. I stignemo lagano gore. I to je bilo za danas sve. Hvala vam puno i budite opet sa nama.